पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में बांकुड़ा जिले में बीजेपी द्वारा हिंदू एकता का आह्वान करते हुए दीवारों पर नारे लिखे गए थे, जिसका टीएमसी ने पोस्टर के माध्यम से करारा जवाब दिया है। वहीं बीजेपी ने बांकुड़ा ब्लॉक नंबर 1 के पुआ बागान चौराहे पर दीवारों पर लिखकर हिंदुओं से एकजुट होने और आगामी चुनाव में राज्य सरकार में बदलने का आह्वान किया था और इस आह्वान ने राजनीतिक गलियारों में विवाद पैदा कर दिया था। बता दें कि टीएमसी ने बीजेपी के हिंदू एकता नारे को अपने पोस्टर में इस्तेमाल करते हुए पलटवार किया है। बांकुड़ा के पुआ बागान और मचानतला इलाकों में लगाए गए पोस्टरों में टीएमसी ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक समझती है। वहीं टीएमसी ने पोस्टरों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उठाया है। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही पोस्टरों में राज्य में केंद्रीय मंत्रियों की कमी को भी उजागर किया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को आम लोगों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है। আপনাদের যে পোস্টারটা পাল্টা পোস্টার তৃণমূল আইটিসির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে লেখা আছে যে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, বাঙালি কোনো পূর্ণমন্ত্রী নয়। এই বিষয়ে কি বলবেন? আমরা প্রথমেই দেওয়াল লক্ষণ করেছিলাম, আমাদের কপি করে ওনারা প্রচার করছেন। আজকে ভালো লাগছে যে সকল তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা আছেন তারা বিভিন্ন জায়গাতে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই পোস্টার দিচ্ছেন। আমাদের ভালো লাগছে। আপনারাও চাইছেন 2026-এ বিজেপি সরকার আসুক এবং বিজেপির পূর্ণমন্ত্রী হোক, প্রতিমন্ত্রী হোক, সেটা 2026-এ হবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনাদের যে পথ, তার পাল্টা পথ কিন্তু অনুসরণ করলো, কি মনে করছে? আমাদেরকে কপি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা যেটা চাইছি সেটা ওনারাও চাইছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা চাইছেন যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসুক। বারবার এই প্রসঙ্গটা উঠছে যে বাংলায় থেকে কোনো পূর্ণমন্ত্রী নেই, সাংসদ থাকা সত্ত্বেও। এই বিষয়টা নিয়ে বিজেপির অন্তর থেকে আমরা 21, 2023, 2024 লোকসভা নির্বাচনও করেছে। পশ্চিমবাংলার মানুষ, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এই পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি বিজেপির কোনো ঠাঁই নেই। কিন্তু পোস্টারে তো হিন্দু ভাই ভাই করা আছে, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, বাঙালি পূর্ণমন্ত্রী না, একদম লোকসভায় পশ্চিমবাংলার কথা বলতে দেওয়া হয়, মন্ত্রিত্ব দূরের কথা। আপনারা দেখুন না, লোকসভায় তারা পশ্চিমবাংলার জয়ের জন্য কি কথা বলেছেন। আজকে গরিব মানুষের 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে, গরিব মানুষের মাথার উপর ছাদ, আবাসের টাকা আটকে রেখেছে। তো পশ্চিমবাংলার যদি এতই উন্নয়ন ওনারা চান, তাহলে পশ্চিমবাংলার হাফ প্যান্ট মন্ত্রী যিনি আছেন, তো তিনি তো যে পশ্চিমবাংলার আগে বকেয়াগুলো আদায় করে নিয়ে আসুন, তারপর পশ্চিমবাংলার মানুষের কথা বলবেন। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।